إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقائدنا إلى الحق محمد بن عبد الله حبيب الله وعبده ونبيه ورسوله وخليله ومصطفاه، اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون لكم وللبشرية بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم وزد وبارك على هذا الجناب النبوي الشريف كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم من الصالحين في العالمين إنك حميد سميع مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، مما تعاني منه الأمة المحمدية الإسلامية في هذه الآونة فقدان المعاملة بعضها أو معاملة بعضها إزاء البعض بالرحمة. ذهبت عن الكثير منا هذه المبادئ المحمدية الربانية التي بسببها تميزت الدعوة المحمدية من سائر الدعوات، كما أننا نسينا أن الرحمة أساس المحاسن كلها، وغياب الرحمة أساس المكاره كلها. لذلك رأينا أن القرآن الكريم عدا سورة واحدة افتتح سورها بآية تكررت فيها كلمة الرحمة مرتين، إذ الرحمن الرحيم من الرحمة اشتقتا، فشاء الله سبحانه وتعالى أن تسع رحمته كل شيء حتى كتابه وقوله، فلم يترك شيء لم تصله رحمته سبحانه وتعالى. الرحمة أساس إن تجردنا منه ابتعدت عنا حقيقة دين. Chers frères, parmi les problèmes auxquels notre communauté est confrontée aujourd'hui, c'est, si je puis dire, l'absence de miséricorde dans la façon dont nous nous comportons, certains parmi nous du moins, les uns à l'endroit des autres. Oublions que la miséricorde, c'est la base principale de notre religion. Oublions que la miséricorde, c'est ce par quoi notre religion s'est distinguée des autres. Oublions que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette miséricorde, sa miséricorde, couvre toutes choses. La miséricorde d'Allah couvre toutes choses. Il n'y a rien qui ne soit à l'abri ou qui ne soit pas touché par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est touché par sa miséricorde, et ça va tellement loin que
même sa parole, comme si elle avait besoin de miséricorde, celle-ci se trouve couverte par sa miséricorde. Regardez les chapitres qui constituent son livre, même sa parole, tous, sans exception aucune, à l'exception de Surat Al-Anfal, si celle-ci est considérée comme une sourate et non comme la suite de Surat Al-Tawbah, Surat Al-Tawbah, si elle n'est pas considérée comme la suite de Surat Al-Anfal, eh bien on se rend compte que tout est couvert par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, même sa parole. Et au-delà de cela, la miséricorde, elle est l'origine de toutes les bonnes choses, et l'absence de miséricorde est la mère de toutes les mauvaises choses. من المكارم التي غطتها الرحمة العدل كذلك الحب فتعالوا نرى كيف تعاملت الديانة الإسلامية من هذا المنطلق من أجل إنشاء العدل ومن أجل إنشاء الحب. Parmi les nobles caractères couverts par la miséricorde, l'équité et l'amour. Regardons comment le Coran, comment la religion musulmane, comment la foi musulmane a-t-elle construit quoi? L'équité et l'amour à partir de la miséricorde. المولى عز وجل قبل أن يأمر ابن آدم بأي فريضة قبل أن يكلفه بأي شيء رحمه أحسن إليه أوجده من العدم وأعطاه الأشياء التي لولاها لما استطاعت حياته أن تكون ممكنة. هكذا غطته رحمته سبحانه وتعالى. L'amour, l'équité, ce qui est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'endroit de l'homme, avant de lui demander quoi que ce soit, il l'a couvert de sa miséricorde. Avant de lui demander de faire prière, avant de lui demander de faire zakat, avant de lui demander quoi que ce soit, sa miséricorde l'a poussé, cet homme, à bénéficier de quoi? À bénéficier de tous les bienfaits qui soient. Ce sans quoi la vie de l'homme est impossible, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné par miséricorde. حتى دخولك يا ابن آدم الجنة لن يكون ممكنا إلا برحمته سبحانه وتعالى. Même ton entrée au paradis, elle ne sera pas possible sans sa miséricorde. هكذا المولى عز وجل أراد أن يرشدك يا ابن آدم إلى أن تتعامل إزاء غيرك من هذا المنطلق. Ainsi Dieu a voulu que quand tu te comportes vis-à-vis de ton frère, eh bien tu partes de cela. أحسن إليه قبل أن تسأله شيء. Fais-lui le bien avant de lui demander quoi que ce soit. Mais il ne lui a rien demandé avant de lui avoir appris ce par quoi il allait distinguer le bien du mal et le vrai du faux. Et c'est pour cette raison que jusqu'à ce que nous atteignions un âge qui nous permet de distinguer le bien du mal et le vrai du faux, il ne nous a rien demandé. Al-Majnoun, la yuntadar minhu shay. Le fou, on n'attend rien de lui. Limadha, ayyuha al-ahibba. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que لم يعطيه الله سبحانه وتعالى قوة عقلية بها يستطيع أن يميز بين الأمرين اللذين أشرنا إليهما آنفا. Étant donné que Dieu ne lui a pas donné la possibilité de distinguer les deux choses dont nous venons de parler, رفع القلم عنه. Le stylo a été levé de lui. رفع القلم عن ثلاثة كما جاء في الحديث. رفع القلم عن ثلاثة. 3 personnes sont à l'abri de tout péché. عن الصبي حتى يحتلم. Le jeune l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. المجنون أيضا. Le fou الذي ذهبت عنه هذه القوة العقلية أو العقلية. Cette personne dont la possibilité, la force de distinguer le bien du mal et le vrai du faux est partie, eh bien on n'attend rien de lui. Tout lui a été pardonné.
équité-là vient d'où? Min hubbillahi subhanahu wa ta'ala lil bashar. Cette équité vient de l'amour que Dieu a à un autre endroit. هذا العدل أيضا يعلمنا أن الإنسان إذا تعامل مع أخيه يجب أن يبحث عن أعذار الدنيا كلها من أجل أن لا ينتقم منه وإن سمح له الأمر. Cela veut dire également que quand l'homme est vis-à-vis de son frère, il lui est demandé de chercher toutes les excuses du monde pour ne pas avoir à se venger de celui-ci. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أساء إليه أحد ما دافع قط عن نفسه وما انتقم قط من أحد بسبب إساءة وجهت إليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet amour qui débordait, لأنه رحمة مهداة, étant donné qu'il est une miséricorde offerte, jamais l'équité qui était la sienne ne l'a conduit à vouloir se venger de personne. هذا الرجل الذي عذب وقتل أصحابه وأتباعه وقوطعوا أكثر من 3 سنوات طوال لما أتيحت له الفرصة من أجل أن ينتقم من الذين أساءوه وضروه وضربوه وعذبوا أصحابه وقتلوهم، ماذا فعل أيها الأحبة؟ بعدما قيل له الكلام المشهور أخ كريم وابن أخ كريم، ماذا كان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حبه للبشرية وعدله اللذان انطلقا من الرحمة اقتضى منه أن يقول لهم هذا الكلام المشهور اللائق به صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. Celui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont les compagnons ont été tués, massacrés, punis, coupés du monde, ostracisés, lorsque la possibilité lui a été offerte de se venger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, cela je vais m'occuper d'eux exactement comme ils ont fait avec moi, abadan. Étant donné qu'il était amour, qu'il était miséricorde, dont est venue cette équité, il va leur trouver des excuses. Allez-y. Vous êtes des gens affranchis. Vous êtes libres. Comment aujourd'hui, nous entre nous, nous faisons? انظروا إلى الجالية الفرنسية هنا المسلمة. Regardez les musulmans entre eux ici. كيف نتشاجر فيما بيننا؟ Comment nous battons؟ والله إزاء المعاملة التي يقوم بها بعضنا إزاء البعض، والله ثم والله أحيانا حتى الصهاينة لا يتعاملون بها معنا مثل ما يتعامل بعضنا إزاء البعض. Parfois, nous avons un comportement si dur que même le sioniste ne le fait pas vis-à-vis d'un musulman. وهذا ما يحدث. لكن أبينا أن نوجه الأنظار نحو هذه المعاملة، هذه الحقائق الساخنة. Et des fois, on n'a pas envie de regarder. نبحث عن أعذار لا تسمن ولا تغني من جوع. On trouve des excuses مش أدري إيش. لا. العدل هو c'est ça l'équité. والعدل ينطلق من الرحمة. Et l'équité ne peut venir que de la miséricorde. هذا أخي. أيا كانت أخطاؤه. Celui-ci c'est mon frère. Quelles que soient les erreurs qui sont les siennes. En sauver. خاصة إزاء غيري. Je le défends. Je le secours. Surtout devant d'autres que moi. لا أنال من دمه ولا من عرضه ولا من ماله ولا أذم به إلا الخير. Je ne le touche pas, ni dans son argent, ni dans son honneur, ni dans son sang, et j'ai toujours une bonne intention à son endroit. هذه مبادئ 4 علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه. 4 choses
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apprises par rapport aux croyants. La yamassu damu, on ne touche pas à son sang, wala malu, ni son argent, wala irdu, ni son honneur, wala yuzanna bihi illa khayr. Et on n'a pas d'autres intentions à son endroit que des bonnes intentions. Akhi arada an yaf'ala kadha. Mon frère a voulu faire telle chose, la'allahu arada shay'an kadha. Peut-être a-t-il voulu telle chose, adhhab ilayhi wa astafsirhu. Je vais le voir et je lui demande. La mubasharatan tanzil alayhi. والألفاظ التي تستعمل ألفاظ سمجة لا تليق بفم امرئ يتلفظ ببسم الله الرحمن الرحيم. Et les mots utilisés sont si mauvais qu'ils ne peuvent pas sortir d'une bouche qui dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Abadan. Kalam khatib, samij, qabih, des mots durs, mauvais, qui puent, des grossièretés. وبعدين تأتي وتقول بسم الله الرحمن الرحيم. Et ensuite tu viens, tu mélanges, تنوث البسملة بهذا الكلام السمج. Tu salis la basmala que tu as dit avec ces mots grossiers. وتنتظر من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك شيئا. Et ensuite tu attends que Dieu accepte de toi quelque chose بعد ما قلت, après avoir dit ce que tu as dit. لماذا؟ لأن العدل ذهب عنا والعدل لا يذهب عنا إلا بعدما أن ذهبت عنا الرحمة. لا يرحم بعضنا البعض. L'équité est partie. Pourquoi est-elle partie? Parce que nous ne faisons pas mutuellement miséricorde. الرحمة أساس العدل. لأنك إذا أردت أن تنال من أحد بالرحمة تجعل نفسك مكانه. La miséricorde est l'origine de l'équité. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où tu veux attaquer quelqu'un, tu te mets toujours à sa place. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. Et c'est ce que le prophète صلى الله عليه وسلم faisait. جاء في الحديث الجميل وأحاديثه كلها جميلة أنه في معركة من المعارك التي شارك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يضع الصفوف. وصل إلى صحابي دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يدخل في الصف فامتنع، لم يسمع الصحابي حتى وصل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وضربه ضربة من أجل أن يدخل في الصف هكذا بعصاه. فقال الصحابي يا رسول الله أتعبتني، تألمت مما فعلت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا خذ العصا وانتقم مني. من يتكلم؟ من المتكلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أبو القاسم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي خذ العصا وانتقم مني حتى تؤلمني مثل ما ألمتك. أينا يفعل هذا إزاء ابنه؟ أينا يفعل ذلك إزاء أخيه؟ أينا ذهب إلى أخيه وقال له يا أخي اسمح لي أسأت إليك؟ لا أحد. ونزعم أننا نتبع سنة الرسول. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet amour et cette miséricorde qui a donné lieu à l'équité, et dont nous venons de parler, qui est que quand on est dans une situation, on veut atteindre son frère, on se met à sa place avant de faire. Ben, un jour, il était en train de mettre des rangées, faire des rangées dans une guerre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un compagnon qui n'était pas dans les rangées. Il lui dit rentre dans les rangs. Le compagnon se dit il n'a pas entendu. Jusqu'à ce que le roi sallam arrive à sa hauteur, il avait un bâton comme ça. Le bâton, sans faire exprès, a frappé le compagnon. Et le compagnon dit oh, tu m'as fait mal. Le prophète a dit oh, t'es une gnognotte. Il lui dit prends le bâton, tape-moi. Prends le bâton, tape-moi. لا أحيانا الإنسان يتساءل لفهم الصدمات لما نتشدر هكذا
أمور بسيطة. Pourquoi se prendre la tête? Eضربني. Frappe-moi. Mais qui le fait parmi nous? Qui va voir son frère et qui lui dit Wallahi? Et pourtant nous prétendons suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam أعطاه العصا هكذا. قال خذها واضربني. فماذا قال الصحابي بعدما أن فهم أن الرحمة أمامه? Qu'est-ce que le compagnon va faire après avoir compris que c'était la miséricorde? Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam ليس إلا رحمة. Il n'était que miséricorde. قال له يا رسول الله أوجعتني وبطني منكشف. Le compagnon va dire oh Rasulallah, oh mais en fait c'est pas gratuit. Quand tu m'as tapé, mon ventre était ouvert. اكشف حتى أضرب بعصاك بطنك مثل ما ضربت بطني. Ouvre, parce que moi mon ventre était ouvert quand tu m'as tapé. Ouvre, que je tape exactement comme ça, le coup sera égal. فالرسول صلى الله عليه وسلم كشف. Le prophète ouvre. لكن هذا الصحابي بعدما أن رأى هذه المفاهيم عوضا عن يضرب ماذا فعل؟ لصق بطنه ببطن الرسول صلى الله عليه وسلم. Le compagnon, après avoir compris cela, il s'est dit mais non, moi je ne cherchais pas à te taper. Il a pris son ventre, il l'a mis contre celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit j'avais juste envie de profiter de la barakat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لكننا نحن ماذا نفعل؟ Qu'est-ce que nous faisons? يسب بعضنا البعض حتى أحيانا والله تتساءل tu te demandes comment ça؟ هل هذا مؤمن يقول هذا؟ Comment un croyant peut-il dire des grossièretés pareilles? وهو يصف نفسه فيقول il parle de lui, il dit quoi? لم أبعث لعانا ولا سبابا ولا فحاشا. Je n'étais pas été envoyé grossier, ni maudissant, ni rien du tout. أبدا. Rien de cela. Ni insultant, ni maudissant, ni disant des grossièretés. Aujourd'hui, tu vois un jeune qui était dans la racaille et maintenant il est devenu musulman, mais il est toujours racaille dans la façon de parler. Omar ibn al-Khattab كان مثلك رضي الله عنه وارضاه. Omar ibn al-Khattab قبل أن يعتنق الإسلام, avant de se convertir à l'islam, Omar ibn al-Khattab était racaille. فعل ذنوب الدنيا واخترفها. Il n'y a pas un péché qu'il n'a pas commis. لكنه بعدما أن عاد إلى الصف, après être revenu dans les rangs, سبحان الله العظيم, كان يشفق على كل شيء. Il avait pitié de toutes choses. عمر بن الخطاب الذي قتل ودفن بنته حية, il a enterré sa fille vivante, وعبد الأصنام, il a adoré des statues, وشرب الخمر, il a bu de l'alcool. بعدما أن اعتنق الإسلام أصبحت امرأته تنهره. Celui qui a tout fait, le géant de 2,80 m, en fait après s'être converti à l'islam, il est devenu tellement doux que sa femme lui criait dessus alors qu'il l'assassinait avant. امرأة عمر تنهره. عمر se fait gronder. أمر لا يتخيل. اثنان متر فاصل 80 سنت, 2,80 m عمر بن الخطاب. Un géant, ما ركب فرسا إلا ضربت رجلاه الأرض. Il n'y a pas un cheval qui montait sans que ses deux pieds touchent par terre. امرأة تنهره. Une femme le gronde. لكن بعد ايش؟ بعدما أن تغير قلبه بإيش؟ بملاقاة الإيمان. Par la rencontre de la foi, ترسخ فيه معنى الرحمة. La miséricorde s'est installée en lui. Et en fait, il ne se disait pas que c'est une femme, je peux lui en donner une et khalas. Il disait rien de cela. هذا هو عمر بن الخطاب. وهكذا كان الصحابة يتعاون بعضهم إزاء البعض. بعدما أن تعلموا من مدرسة الرحمة, après avoir appris de l'école de la miséricorde, l'équité est venue d'elle. عمر بن الخطاب بعدما أن صوبته امرأة, après qu'une femme l'ait corrigé, قال أخطأ عمر وأصابت المرأة. Devant tout le monde, لم يستحي, il n'a pas eu honte. أمير المؤمنين صوبته امرأة. Une femme lui a dit pourquoi tu veux limiter la dot? Qu'est-ce qu'il a
أخطأ عمر وأصابت امرأة. Une femme a eu raison et Omar a eu tort. ليش؟ لأن الرحمة أساس العدل. Parce que la miséricorde c'est l'origine de quoi? De l'équité. الإنسان دائما يطلب منه أن يضع نفسه في مكان أخيه حينما يريد أن يتعامل معه. وهو معنى الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ضع نفسك مكان أخيك. Avant de faire quoi que ce soit à ton frère, mets-toi à sa place. De cette manière, tu pourras penser. لو كنت أنت الذي تسب، si c'est toi qu'on insultait, ou أنت الذي تضرب, ou c'est toi que l'on frappait, ou أنت الذي تلعن, ou c'est toi que l'on maudissait, أكنت ترضى؟ Aurais-tu été content? أبدا ما كنت ترضى. Tu n'aurais jamais été content. إذن لا تفعل لأخيك ما لم ترد أن يفعل بك. وهكذا تترسخ فيك الرحمة. Et de cette façon, ne fais pas à ton frère ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ainsi tu auras la miséricorde, parce qu'en fait cela voudra dire que tu considères ton frère comme tu te considères toi-même. Wallahi, tu ne verras pas une personne qui aura compris cela insulter, frapper ou prendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'en fait il raisonne ainsi. جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ادعوا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. أيها الأحبة، الرحمة أساس الحب أيضا. La miséricorde, elle est aussi la base de l'amour. والحب يظن بعض الناس أن الحب كلما ذكر كلما دل على علاقة امرأة ورجل. Il y a des gens qui pensent que quand on parle d'amour, c'est forcément une relation d'un homme avec une femme. وليس الأمر كذلك. الإمام ابن حزم كتب في هذا كتابا كاملا. ابن حزم a écrit même un livre dans l'amour incroyablement long et beau. وعلى كل حال الحب له طرق كثيرة. L'amour a plusieurs sortes, plusieurs voies. أعلاها أن يتحرك قلب المؤمن أو قلب الإنسان إذا رأى شيئا جميلا، وكذلك يتحرك إذا رأى شيئا قبيحا. ما المعنى؟ الإنسان حينما يقدم إليه شيء مريح ينشرح له القلب، وهو معنى أحلت لكم الطيبات. لكنه في الوقت نفسه إذا رأى صورة قبيحة مفزعة أو أمرا محزنا يحزن قلبه. يحزن إيش؟ قلبه. لماذا؟ لأن الإنسان جبلت نفسه على هذا، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. L'amour, la plus grande voie de l'amour, c'est celui de la sensibilité. Quelque chose de mauvais t'est présenté, ton cœur souffre. Et quelque chose de bon t'est présenté aussi, tu trouves quelque chose, ton cœur bouge. Et تحرك القلب. قلوبنا في هذه الآونة ميتة بالمعنى الصحيح للكلمة. Nos cœurs aujourd'hui sont morts, mais véritablement. لماذا؟ لأن الحس مات. La sensibilité est morte. ما يجعلك اليوم تتعب إذا رأيت الفلسطيني يقتل ويظلم هو الحس. لكن ما دمت لا تحس لن يتحرك قلبك من أجل أن تنصره ومن أجل أن تسيل دموع على خديك. لماذا؟ مات القلب وماتت فيه إيش؟ الرحمة. Cette sensibilité-là, c'est ce qui fait que quand tu vois quelqu'un qui est victime d'une injustice, comme aujourd'hui tes frères en Palestine, le cœur bouge. Mais étant donné que la sensibilité est morte, لا أحد ينام، لا أحد وش اسمه يفكر في هذا. Personne ne réfléchit ça. ننام نأكل كأن شيئا لم يحدث. Comme si de rien n'était. حتى الحديث عن هذه الأشياء أصبح يتعب. Même le fait de parler de cela, c'est devenu des choses dont on ne parle même pas. أقسم لكم بالله العظيم
أن اليوم من خطباء المساجد من لا ينوه البتة بقضية فلسطين. Je vous jure au nom de Dieu qu'aujourd'hui il y a des mosquées dans lesquelles on parle de rien du tout de ce qui se passe en Palestine. ليش؟ الأمور تعودنا عليها. ماتت قلوبنا. Aujourd'hui le cœur se mord que خلاص الأمر عادي. لماذا؟ لأن القلوب ذهبت عنها ابتعدت عنها الرحمة. Il n'y a plus de miséricorde. وهذه الرحمة هي التي تملي عليك الحب. Cette miséricorde c'est ce qui te pousse à aimer. لأن الذي لا تحب لا ترحمه. أو الذي عفوا لا ترحمه لا تحبه. Celui à qui tu n'accordes pas de miséricorde, tu ne l'aimeras pas. لذلك المولى عز وجل لما تحدث عن المرأة عن الرجل والمرأة قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تحدث عن المودة ثم بعد ذلك تحدث عن الرحمة. لماذا؟ لأن الرحمة لا تقع إلا على من تحب. لذلك بدأ المولى عز وجل بالمودة ثم ثنى بإيش؟ ثنى بالرحمة وجعل بينكم مودة ورحمة. ارحم تحب. Si tu veux aimer, accorde de la miséricorde. Si tu n'accordes pas de miséricorde, tu n'aimeras pas. إذن اليوم لن يبكي أحدنا إذا لم يتحرك قلبه حينما يرى المآسي. Aujourd'hui, aucun de nous ne pleurera si son cœur ne bouge pas en voyant ces agressions-là et ce drame. لكننا تعودنا عليها. قست قلوبنا. Nos cœurs sont bougés. ذهبت عنا non, الحواس, il n'y a rien. Ça nous fait ni chaud ni froid. Sourire, مش أدري إيش, rien du tout. فلسطين, rien du tout. رنين نار, rien du tout. وحتى ما نراه اليوم في الطرق, même ce que nous voyons ici, نرى امرأة تضرب, on voit une femme qui se fait frapper, أو كبيرا لا يحترم, ou un vieux qui n'est pas respecté في الحافلات أو في القطار, dans les bus ou dans le train. أمر عادي. لماذا؟ لأن القلوب ماتت, ذهبت عنا الرحمة. فوق ذلك كله, إذا أردت أن تتعامل مع غيرك برحمة يقال لك أنت جبان. أنت تعيش في عالم إيش كما يقولون monde de bisounours. Même quand tu veux te comporter avec cette miséricorde, ils viennent et te disent mais tu es dans un monde de bisounours. لماذا؟ لأن القلوب قست. Il n'y a plus rien. إذا فلسطين والله ثم والله لن تحرر إذا بقيت قلوبنا على هذه الحالة. Jamais il n'y aura de Palestine libre si nos cœurs sont comme ça. إلى أن تعود الرحمة فينا وتترسخ فينا jusqu'à ce que la miséricorde revienne en nous et s'enracine véritablement en nous. ستبقى فلسطين محتلة. La Palestine restera sous occupation. لأن الذي يدفعك غدا إلى أن تقوم أو أن تقوم الأمة الإسلامية قيام رجل واحد لن يكون إلا إذا ترسخت فيها معاني الرحمة. Jamais cela ne se fera si dans cette communauté la notion de miséricorde ne s'est pas installée. وهذه المعاني لن تتحقق إلا إذا وضع بعضنا البعض مكان نفسه. Et cela n'aura jamais lieu si nous ne nous mettons pas les uns à la place des autres. لكن حينما أبدأ أضرب أخي أضربه حتى أكمله. Quand je commence à frapper mon frère, je l'achève. من يتدخل من أجل أن يوقفني, qu'est-ce qui va rentrer pour m'arrêter? هذا الذي سلحني, celui qui m'a donné les armes. هذا الذي باع عندي الأسلحة. وبعدين نأتي ونتحدث عن مؤامرة. On vient et on parle de complotisme. complot إيش؟ أوقف نفسك من الحلال. Arrête-toi toi-même. من يضربني؟ من يضربك؟ Qui me frappe? Qui te frappe? أنا الذي أضربك وأنت الذي تضربني. C'est toi qui me frappes, mais c'est moi qui te frappe. لماذا نتوقف? Pourquoi on ne s'arrête pas? لأن الرحمة ذهبت عنك كما ذهبت عني. Il n'y a plus rien entre toi et moi. La miséricorde est partie. أراك مثل ما أرى الشيطان وأنت تراني مثل ما ترى الشيطان. Tu me vois comme tu vois شيطان et je te vois comme je vois شيطان. نتقاتل حتى تأتي الأمم المتحدة. كيف؟ يا سلام.
communauté, je sais pas quoi, communauté internationale, je sais pas quoi, l'ONU vient, arrêtez-vous. ليش؟ هي أنت تفكر فينا؟ يوما ما ستستيقظون. Un jour vous vous réveillerez. لكن الآن نتحدث عن مؤامرة. أمريكا، الصهاينة، مش أدري إيش. أنت ابدأ بنفسك ابن الحلال. Commence-toi par toi-même. Avant de regarder je ne sais qui, toi. سلحك هذا. Celui-ci t'a donné une arme. لكن اللي تستعمله ليه؟ ضد أخيك. Tu la tournes contre qui? Ton frère. وبعدين تأتي وتقول الصهاينة فعلوا. هل الصهاينة هم الذين ضربوا؟ أم أنت الذي ضربت؟ Eux ils ont frappé ou c'est toi qui as frappé? من ضربني؟ أنت. ومن ضربك؟ أنا. Qui t'a frappé? C'est moi. Et qui m'a frappé? C'est toi. تعرف الصهاينة مش أدري إيش. théorie du complot مش أدري. إلى متى؟ هو عدوك. C'est ton ennemi. أنت تعرفه وtu le connais. أما أخوك ton frère. هذا أراد أن تقتل أخوك. إذا. Et qu'est-ce qui se passe? يأتي ويكبر الصغير. Les petites choses, ils viennent te dire, regarde, il t'a dit ci, il t'a dit ça. وبعدين كبر. نحن نتحدث عن المؤامرة. On est comme des idiots. Pas comme des idiots, des idiots finis. اضربه حتى لا يبقى منه شيء. achève-le. استئصال كامل. Vraiment extermination. وبعدين نأتي ونقول الصهاينة أرادوا، أمريكا أرادت أو كذا. أنت الذي أردت. وغدا ستسأل عما فعلت بأخيك. C'est toi qui as voulu et demain tu rendras compte de cela. إذا كفاية من المهزلة. Suffit assez. Soyons sérieux. من يضرب أخاه في العراق؟ كيف frappe son frère en Irak؟ قبل هؤلاء. أنت الذي تضرب. أنت الذي قتلت أخاك. أنت الذي ظلمته. C'est toi qui lui as fait du tort. قبل هذا أتاك وأعطاك الأسلحة. Il est venu, c'est vrai qu'il t'a donné l'arme. لكن يا ابن الحلال. أين ذهبت عقولنا؟ On n'est pas ils sont. Qu'est-ce que nous sommes devenus? مجانين. نخرج يصب بعضنا البعض. On va sortir entre nous déjà ici. Regardez la France. ليش؟ Pourquoi? والله لا ندري. لا ندري. Essayez de comprendre quelque chose. أحيانا تجلس وتقول ليش هذا؟ Des petites broutilles. On en fait des montagnes. Tu es venu entre vous. Lui il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. N'allez pas à tel endroit. نمضي حياتنا في أمور تافهة. Des choses qui n'ont aucun sens. بعض مش أدري إيش والإنسان يموت. Musique مش أدري إيش. Les hommes meurent. Allez, disputez-vous, bêtes que vous êtes. وبعدين, qu'est-ce qui se passe? Ça va nous donner quoi? Le monde va et nous sommes là en train comme le chien. La caravane passe. القافلة تمر والكلب ينبح. La caravane passe et le chien aboie. وهكذا إلى متى؟ Comme ça jusqu'à quand أيها الأحبة؟ متى تعود إلينا عقولنا؟ Jusqu'où nos cerveaux vont-ils nous revenir؟ ولا يقولن أحد الأمة لأنك جزء لا يتجزأ منه. Ne dis pas la communauté, tu es une partie intégrante de celle-ci. لو صلحت أنا لصلحت الأمة. Si moi j'étais bon, la communauté deviendrait bon. لو صلحت أنت, si toi tu étais bon, لصلحت الأمة. La communauté serait bonne. لماذا؟ لأن الأمة يكونها أنا وأنت. نحن الاثنان. Nous deux, c'est nous qui la constituons. لا أضربك ولا تضربني. Je ne te frappe pas, tu ne frappes pas. لا أسيء إليك ولا تسيء إلي. Tu ne me fais pas du tort et moi je t'en fais pas. نبدأ بهذا. والله ستصلح الأمة وبعد الأمة سيصلح العالم. لأن المسلم إذا صلح صلحت أمته وإذا صلحت الأمة صلح عالمها. Si nous sommes, l'individu est bon, sa communauté est bonne. Si la communauté musulmane est bonne, c'est le monde qui devient bon. لكن بما أن الأمة لم تصلح comme cette communauté التي شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون خير الأمم. قد كنتم خير أمة أخرجت للناس. La meilleure des communautés. لكن إذا تقاتلت quand elles s'entretuent أبدا حتى تعود إليها عقلها jusqu'à ce que l'esprit lui revienne. إذا الكفاية من الخزعبلات. Assez des superstitions et des broutilles de je ne sais quoi. لنعود إلى عقولنا وإلى رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم وإلى رحمة ديننا. بعضنا إزاء البعض. Entre nous déjà, et ensuite ça n'aura wallahi, سيحدث في أمتنا شيء. Il y aura quelque chose qui se passera. لكن ما دمنا نتعامل بهذه القسوة, comme nous nous comportons avec cette dureté-là, بعضنا إزاء البعض, les uns avec les autres, والله ثم والله لا خير في أمتنا.
il n'y aura jamais du bien dans cette communauté jusqu'à ce que cette intelligence-là, cet esprit-là revienne. جعلنا الله وإياكم من الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا اللهم فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا